ആസ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ஆசா ஜெபிப்பதற்கு முன்பாக അവനൊരു ഭയം വരികയാണ്. அவனுக்கு ஒரு பயம் உண்டாகிறது. അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ அவன் ஜெபித்து முடித்த பிறகு അവന്റെ ഭയം മാറി. அவனுடைய பயம் விலகி போனது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, இன்றைக்கு இரவு நான் உங்களோடு சொல்ல விரும்புகிறேன், പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നത്. ஜெபிக்கிறத குறித்து தான் நான் பேச போகிறேன். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് ഭയമില്ല. ஜெபிக்கிறவனுக்கு பயமே கிடையாது. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கரம் கொடுத்து சொல்லுங்க, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് ഭയമില്ല. ஜெபிக்கிறவனுக்கு பயம் இல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ, கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് ഭയമില്ല. ஜெபிக்கிறவனுக்கு பயம் இல்ல. നാം അല്ല ഭയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്, நாம் பயப்பட போவதில்லை, നമ്മെ ചിലർ ഭയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. நம்மை பார்த்து சிலர் பயப்பட போறாங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ശത്രു നിന്നെ നോക്കി ഭയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. சத்துரு உன்னை பார்த்து பயப்பட போகிறான். നീ ആരെയാണോ ഭയപ്പെട്ടത്, நீ யாரை பார்த்து பயந்து கொண்டிருக்கிறாயோ അവർ നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്ന നാൾ വരുന്നു എന്ന് அவர் உன்னை பார்த்து பயப்படுகிற நாள் வருகிறது என்று ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறார். ബലവാനും ബലഹീനനും തമ്മിൽ കാര്യമുണ്ടായാൽ, பலவானுக்கும் பலமுள்ளவனுக்காகிலும் பலமற்றவனுக்காகிலும் കാര്യമുണ്ടായാൽ, പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ, ஒரு பிரச்சனை உண்டானால், ബലവാനും ബലഹീനനും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം നേരിട്ടാൽ, பலவீனனுக்கும் பலவீனனுக்கும் ஒரு பிரச்சனை, அவர்களுக்கு இடையிலே ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் സഹായിക്കാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. உதவி செய்யும்படி கர்த்தர் இறங்கி வருவார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി, கரங்களை தட்டி இந்த இரவுல சொல்லுங்க, ബലഹീനനായ ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, பலவீனர்களா யாராவது இந்த இடத்துல இருக்கிறீங்கன்னா, ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, இன்றைக்கு இரவு பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും. உனக்கு உதவி செய்ய தேவன் இறங்கி வருவார். ആരുമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? யாரும் இல்லைன்னு சொல்லுகிற யாராவது இருக்கீங்களா? കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? கூட நிற்பதற்கு யாரும் இல்லை என்று ஏங்குகிற யாராவது இருக்கீங்களா? നിന്റെ കൂടെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്ന രാത്രിയാണ്. உங்களோடு கூட கர்த்தர் இறங்கி வருகிற இரவு இந்த இரவு. ബലവാനെ സഹായിക്കാനല്ല, பலவானுக்கு உதவி செய்ய அல்ல, ബലഹീനനെ സഹായിക്കുവാൻ பலவீனனுக்கு உதவி செய்ய കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്ന രാത്രി. கர்த்தர் இறங்கி வருகிற இரவு. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, ബലഹീനനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. பலவீனனுக்கு உதவி செய்கிற ஒரு கர்த்தர் உண்டு. ഇന്ന് രാത്രി നീ പറയാണോ, അയ്യോ ഞാൻ ബലഹീനനായിട്ടാ വന്നത്, അയ്യോ ഞാൻ ബലഹീനനായിട്ടാ വന്നത്, ஐயோ நான் பலவீனனா வந்திருக்கிறேன். ഇന്ന് രാത്രി നീ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്, എനിക്ക് ബലമില്ല കർത്താവേ. இன்றைக்கு இரவு சொல்லிட்டு வந்தீங்களா, ஆண்டவரே என்கிட்ட பலன் இல்ல. ചില പോരാട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, சில போராட்டங்கள் ചില வருகிற போது, പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ, சில பிரச்சனைகள் வருகிற അമ്മ போது നിങ്ങൾ പറയും, அப்போ நீங்க சொல்லுவீங்க, അയ്യോ എനിക്ക് ബലമില്ല കർത്താവേ, ஐயோ என்னிடத்துல பலனே இல்ல, എനിക്ക് ബലമില്ല കർത്താവേ, என்னிடத்துல பலன் இல்லப்பா, അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ എനിക്ക് ബലമില്ല കർത്താവേ, இன்னும் ஒரு படி எடுத்து முன்னாடி வைக்க எனக்கு பலன் இல்ல, ഞാൻ തളർന്നു പോവുകയാണ് കർത്താവേ, நான் தளர்ந்து போகிறேன், சோர்ந்து ഞാൻ போகிறேன், ക്ഷീണിച്ചു പോവുകയാണ് കർത്താവേ, நான் தளர்ந்து சோர்வடைந்து போகிறேன். അങ്ങനെ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, அப்படி சொல்லுகிற யாராவது இருக்கீங்க, ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് പറയുന്നു, இன்றைக்கு இரவு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും. உனக்கு உதவி செய்ய கர்த்தர் இறங்கி வருகிறார். രാത്രി இந்த இரவு കരങ്ങളെ തട്ടി പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, പോരെ 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 போதாது ചൂടാരാ. കരങ്ങളെ അടിച്ച് கரங்களை நல்லா தட்டி, കരങ്ങളെ തട്ടി, எல்லாரும் கரங்களை தட்டி, കരങ്ങളെ അടിച്ച്, கரங்களை தட்டி, ഹല്ലേലൂയ. ശക്തിയോടെ பலமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് രാത്രി കരങ്ങളെ അടിച്ച് இன்றைக்கு இரவு പറ, கரங்களை എന്നെ நல்லா தட்டி, സഹായിക്കാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ട്, உதவி செய்ய ஒரு கர்த்தர் உண்டு, ബലഹീനനായ എന്നെ സഹായിക്കാൻ കർത്താവുണ്ട്, பலவீனனுக்கு உதவி செய்ய ஒரு தேவன் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ബലഹീനനെ നോക്കി കർത്താവ് പറയുകയാണ്, பலவீனனை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ഞാൻ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. நான் உனக்கு உதவி செய்வேன். നീ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണ്ട. நீ மனிதனிடத்துல போய் எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு கேட்க வேண்டாம். കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ഞാൻ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, நான் உனக்கு உதவி செய்வேன், ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, நான் உனக்கு உதவி செய்வேன், ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും. நான் உனக்கு உதவி செய்வேன். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ, விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് எனக்கு உதவி செய்ய போகிறது പാർലമെന്റ് അല്ല, பார்லமெண்ட் அல்ல, നിയമസഭയല്ല, எந்த விதமான அப்படிப்பட்ட
சட்டப்பேரவை கிடையாது. നിയമസഭയോ പാർലമെന്റോ ആമേ സ്തോത്രം മന്ത്രിമാരോ MLA-മാരോ അല്ല. பார்லிமெண்டோ சட்டப்பேரவையோ எம்பிக்களோ MLA-க்களோ எனக்கு உதவி செய்ய നിന്നെ போகிறதில்லை. സഹായിക്കുന്നവൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വരുന്ന രാത്രിയാണ്. உனக்கு உதவி செய்கிறவர் என்று உயரத்திலிருந்து உனக்காக இறங்கி வருவார். നിന്റെ സഹായം മനുഷ്യനിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത്. உனக்கு தேவையான உதவி மனிதனிடத்திலிருந்து வராது. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിലേക്ക് വരുന്നു. வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து இறங்கி வரும். കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ദാവീദ് പറയൂ. தாவீது പോരാ പോരാ പോരാ. பலமா கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ദാവീദ് പറയും, தாவீது சொல்லுகிறார், എനിക്ക് പ്രശ്നം വന്നപ്പോ, எனக்கு பிரச்சனை வந்தபோது, എനിക്ക് പോരാട്ടം വന്നപ്പോ, எனக்கு போராட்டம் வந்த பொழுது ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ മുഖമല്ല നോക്കിയത്. நான் മനുഷ്യனுடைய മുഖத்தை ഞാൻ பார்க்கவில்லை. മനുഷ്യന്റെ മുഖമല്ല തേടിയത്. நான் மனிதனுடைய முகத்தை தேடவும் இல்லை. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തും. நான் என்னுடைய கண்களை அமேன் எனக்கு உதவி வரும் கண்மலைக்கு நேராக എനിക്ക് உயர்த்தினேன். ഒത്താശ എവിടെ നിന്ന് വരും? எனக்கு ஒத்தாசை அங்கே இருந்து வரும். എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും? எனக்கு உதவி எங்கே இருந்து வரும்? ആകാശത്തെ ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിങ്കൽ നിന്ന് വരുന്നു. வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்குரிய உதவி வரும். കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ട്. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗത്തിൽ നോക്കി ആരാധിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? இன்றைக்கு இந்த இரவு வேளையில ഉയരത്തിൽ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉന്നതങ്ങളെ നോക്കി ജപിக்கிற யாராவது இருக்கீங்களா? Praise the Lord. Praise the Lord. നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സഹായം വരുന്നു. உனக்கு தேவனுடைய உதவி கடந்து வரும். Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. നിനക്കെതിരെ വന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് നിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. உனக்கு எதிராக வந்த பிரச்சனைகள் தான் உன்னை ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தது. പ്രൈസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கரங்களை கொடுத்து சொல்லுங்க. എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ബൈബിൾ സ്കൂൾ അല്ല. எனக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தது பைபிள் ஸ்கூல் இல்ல. ഒരു പ്രവാചകനും അല്ല. ஒரு தீர்க்கதரிசி அல்ல. ഒരു പാസ്റ്ററും അല്ല. ஒரு பாஸ்டரும் கிடையாது. എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്, என்னை ஜெபிக்கும்படி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது എന്റെ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ്. என்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் தான். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. നിനക്കെതിരെ വന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ, உனக்கு எதிராய் வந்த பிரச்சனைகள் നിന്നെ ഒരു പ്രയർ വാരിയറായി, உன்னை ஒரு ஜெப வீரராய் வீராங்கனை കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, வெளியே கொண்டு வரும் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. യെസ് 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 യെസ്. പ്രോബ്ലം അവസാനമല്ല, பிரச்சனை முடிவு அல்ல, ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭമാണ്. அது ஒரு ஜெபத்துக்கு ஆரம்பம் தான். அது പ്രോബ്ലം ഒരു ബാറ്റിലിന്റെ ആരംഭമാണ്. பிரச்சனை என்பது ஒரு யுத்தத்துக்கான ஆரம்பம். വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. விசுவாசிக்கிறவங்க கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്, எனக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தது എന്റെ പ്രോബ്ലമാണ്, என்னுடைய பிரச்சனை தான். യഹൂദന്റെ രാജാവായ ആസാവ് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോൾ, யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்த பொழுது അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. அவன் தேவனை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான். ദൈവമേ, தேவனே, ഒരു വലിയൊരു സൈന്യം, ஒரு பெரிய சேனை. ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു പവറുള്ള ഒരു ടീമാണ് ആസയുടെ ടീം. ஆசாவிடத்துல தேவையான அளவு வல்லமை உடைய ஒரு டீம் தான் ஆசாவோடு கூட நின்றது. സൈന്യ ബലമുള്ള ഒരു ടീം തന്നെയാണ് ആസയുടെ സൈന്യം. போதுமான அளவுக்கு பலமுள்ள ஒரு சேனை தான் ஆசாவோட கூட இருந்தது. ആസയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നു, ஆசாவுடைய சரித்திரம் சொல்லுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഏകദേശം 3 ലക്ഷത്തോളം യഹൂദ സൈന്യം ആസയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ஏறக்குறைய 3 லட்சம் ஆட்களை உடைய சேனை ஆசாவோடு கூட நின்றது. യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് 3 ലക്ഷം സൈന്യം, யூதா கோத்திரத்திலிருந்து 3 லட்சம் சேனை, ബെന്യാമീൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് பென்யமின் கோத்திரத்திலிருந்து 2,80,000 സൈന്യം, 2,80,000 சேனை வீரர்கள். അങ്ങനെ 5,80,000 സൈന്യ ബലം ആസയുടെ രാജ്യത്തിലുണ്ട്. அப்படி 5,80,000 ஆட்களுடைய சேனையின் பலம் ஆசாவோடு கூட நின்றது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആസ പേടിക്കാൻ കാരണം? ஆனா இத்தனை இருந்தும் ஏன் ஆசா பயப்பட்டார்? ഭയപ്പെട്ടു പോകാൻ കാര്യം എന്താണ്? பயப்பட்டு போக காரணம் என்ன? ഇതിൽ ബെന്യാമീൻ ഗോത്രത്തിന്റെ
ഈ 2,80,000 പേരെന്ന് പറയുന്നവർ இந்த பென்யமின் கோத்திரத்திலே 2,80,000 பேர் என்பவர்கள் വലത് കൈ കൊണ്ടും ഇടത് കൈ കൊണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ്. வலது கரம் கொண்டும் இடது கரம் கொண்டும் யுத்தம் செய்ய வல்லவர்கள். ഭയങ്കര കരുത്തന്മാരാണ് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സൈന്യം. பென்யமின் கோத்திரத்திலிருந்து வந்த அந்த சேனையானது அந்த அளவுக்கு திறமசாலிகள். വലത് കൈ കൊണ്ട് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർ. அவர்களுக்கு வலது கை கொண்டும் இடது கரம் கொண்டும் யுத்தம் செய்ய தெரியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. യഹൂദയ്ക്ക് വിരോധമായി யூதாவுக்கு விரோதமாக എഴുന്നേറ്റ സൈന്യം കൂശ്യ സൈന്യമാണ്. കൂശ്യ വായിച്ചത് ഐ തിങ്ക് കൂശ്യ സൈന്യമാണ്. ആമേൻ. തമിഴിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 9 വായിച്ച് 9ஆம் வசனம் வாசிப்போம். அவர்களுக்கு விரோதமாக எத்தியோப்பியனாகிய சேரா. എത്യോപ്യ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ കൂശ്യർ എന്നാ പറയുന്നത്. എത്യോപ്യ ദേശത്തിനുடைய സൈന്യം. അപ്പൊ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ആഫ്രിക്കക്കാരാ വന്നിരിക്കുന്നത്. அப்ப நமக்கு தெரியும் அவங்க வந்திருக்கிறவங்க ஆப்பிரிக்காரர்கள். அப்ப പറഞ്ഞ ഇസ്രായേലും ആഫ്രിക്കയും തമ്മിലൊരു യുദ്ധം നടക്കുക. அப்ப நினைத்துக் கொள்ளுங்க, இஸ்ரேலுக்கும் ஆப்பிரிக்காவுக்கும் எதிராக ஒரு யுத்தம் நடக்கிறது. അല്ലെങ്കിൽ എത്യോപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയാണ്. എത്യോപ്യ എன்கிறது ஒரு ஆப்பிரிக்கா நாடு. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൈന്യ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് அவர்களுடைய சேனை பலம் என்பது 10 ലക്ഷം. 10 லட்சம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 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 10 lakh. 10 ലക്ഷം. അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് അത് തവിർത്ത് 300 രഥം അവർക്കുണ്ട്. 300 ரதங்கள் அவர்களுக்கு இருந்தது. അപ്പൊ യഹൂദനും പേരിന് ഒരു രഥം പോലും ഇല്ല. யூதாவுக்கு பேரளவுக்கு கூட ஒரு ரதம் கிடையாது. ഇനി ഈ വന്ന എത്യോപ്യ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത് அதுவும் இப்ப வந்த இந்த எத்தியோப்பியா சேனை என்பது അതിക്രൂരമായ സൈന്യം. அது மிகவும் மிகவும் கொடுமையானவர்கள். ഇവരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് இவர்களுடைய குணம் என்பது ആമേൻ ക്യാരക്ടർ, அவருடைய குணாதிசயம். ഇവര് അതിക്രൂരമായി മനുഷ്യരെ കൊന്ന് மிக கொடூரமாக மனிதனை கொன்று തിന്നുന്നവനാണ് എത്യോപ്യ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. சாப்பிடுகிறவர்கள் தான் இந்த எத்தியோப்பியா சேனை. അപ്പോ ആസ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് அப்பொழுது ஆஷா இதை பார்த்துதான் പറയുന്നത് യോമാര് നമ്മളെ തിന്നു കളയും, യോമാര് നമ്മളെ അൽഫാമും തന്തൂരിയും ഒക്കെ ആക്കാൻ പോവാ, இவர்கள் நம்மை தந்தூரி போன்று நம்ம சாப்பிட போறாங்கன்னு சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. എന്തു വെച്ചാലും ജയിക്കത്തില്ല. என்ன சொன்னாலும் என்னதான் செஞ்சாலும் ஜெயிக்க முடியாது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 5 അടി ഹൈറ്റ് ഉള്ളവന് 7 അടി ഹൈറ്റ് ഉള്ളവന് യുദ്ധം ചെയ്യും പോലെ അവസ്ഥ. 5 அடி உயரம் உள்ளவனும் 7 அடி உயரம் உள்ளவனும் யுத்தம் செய்கிறது போன்ற நிலைமை இது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കണ്ടപ്പോ തന്നെ ആസ പറഞ്ഞു, அவங்கள பார்த்த உடனே ஆசா சொன்னார், ഞങ്ങൾ ബലഹീനരാണ് കർത്താവേ. ஆண்டவரே, நாங்கள் பலவீனர்கள், അവൻ ബലവാന്മാരാണ്, அவர்கள் பலவான்கள். ഇതിന്റെ നടുവിൽ നീ ഇറങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ, இதற்கு மத்தியில் நீர் இறங்காவிட்டால் അവന് ഞങ്ങളെ തീർത്ത് കളയും. அவர்கள் எங்களை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கி ഇന്ന് രാത്രി ആസയുടെ ഇതേ അവസ്ഥയിലാണോ നീ നിൽക്കുന്നത്? இன்றைக்கு ஆசாவனுடைய இந்த நிலைமையில தான் நீங்க நின்றுகிட்டு இருக்கீங்களா? ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു. இன்றைக்கு இரவு உங்களுக்காக கர்த்தர் கிரியை செய்ய போகிறார். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை பலமா தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിന്റെ സൈന്യ ബലം കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, உன்னுடைய சேனை பலத்தால ஜெயிக்க முடியாதத നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നീ ജയിക്കാൻ പോകുന്നു. உன்னுடைய ஜெபத்தினால நீ ஜெயிக்க போகிறாய். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ആസ പറഞ്ഞു, ஆசா சொன்னார், യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, யுத்தம் செய்து பிரயோஜனம் இல்ல. കർത്താവ് തന്നെ ഇതിനകത്ത് അത്ഭുതം ചെയ്യണം. கர்த்தர் தான் இந்த இடத்துல ஏதாவது செஞ்சாகணும். പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവില്, பிரச்சனைக்கு நடுவில், പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവില് பல എതിർப்புகளுக்கு நடுவில் ആസ മുഴങ്കാൽ മടക്കുകയാണ്. ஆஷா முழங்காலை முடக்குகிறார். ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. தேவனோட ஜெபிக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരു ദൈവ ഇതിന്റെ വിരോധമായി ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு விரோதமாக ഏത് സൈന്യം എഴുന്നേറ്റാലും, எந்த சேனை எழும்பி நின்றாலும், അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും, எந்தெந்த தடைகள் வந்தாலும், പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്നെ ജയിക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും
കഴിയത്തില്ല. ஜெபிக்கிற உன்னை தடுக்க இந்த உலகத்துல எந்த சேனைக்கும் முடியாது. ബുദ്ധി കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നിനക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. புத்தியினால நீ யோசித்தா உன்னால ஜெயிக்க முடியாது. ആത്മ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്ക്. ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்து பார். ജയം നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. ஜெயம் உன்னோடு கூட உண்டு. കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ഭൗമ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ, சரீர கண்களை திறந்து பார்த்தால் നിനക്ക് പരാജയമാണെങ്കിൽ, உனக்கு தோல்வி என்றால், ആത്മ കണ്ണ് തുറന്ന് നീ ഇന്ന് രാത്രി നോക്കാൻ തയ്യാറായ, ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்து பார்க்க நீ ആയത്തമാനാൽ, ജയം നിന്റെ കൂടെയാണ്. ஜெயம் உன்னோடு கூட உண்டு. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி ഇന്ന് சொல்லுங்க. രാത്രികാലം இன்றைக்கு இரவு, இந்த இரவு வேளையில ജയിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം, ஜெயத்தை தருகிற ஒரு அபிஷேகம், തോൽക്കുന്നത് കാണാനല്ല, தோற்பதை காணும்படி அல்ல. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഉന്നതന്മാർ നിനക്കെതിരെ നിന്നിട്ടും, ഉന്നതമാനവர்கள் ബലനുള്ളവர்கள் ഉനക്ക് എതിരായി നിന്നു. ഉന്നതന്മാർ നിനക്കെതിരെ നിന്നിട്ട്, രാജാക്കന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർ നിനക്കെതിരെ നിന്നിട്ടും, ഉന്നതമാനവர்கள் ராஜாக்களும் பிரபுக்களும் உனக்கு எதிராய் நின்றாலும் അവരുടെ മുമ്പിൽ നീ സ്റ്റാറായി മാറിയത്, அவர்களுக்கு முன்பாக நீ ஒரு நட்சத்திரமாய் மாறினதற்கு നീ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലങ്ങളാണ്, நீ சந்தித்த பிரச்சனை தான் காரணம். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. നീ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്നെ ദൈവം സ്റ്റാറാക്കി മാറ്റാൻ പോവാ. நீ இன்றைக்கு சந்திக்கிற பிரச்சனைகளின் மூலமாய் நீ ஒரு ஸ்டாராய் தேவன் உன்னை மாற்றுவார். കരങ്ങളെ തട്ടി. ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവരാരും ആരാധിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചേ. அந்த பின்னால இருக்கிற எல்லாரும் கர்த்தரை ஆராதிங்க. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. உங்களை ஒரு ஸ்டாராய் மாற்றுகிற அபிஷேகம். കരം അടിച്ചു പറ. கரங்களை தட்டி ഈ சொல்லுங்க. പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് നീ പുറത്തു വരുമ്പോൾ, இந்த மீட்டிங் முடிந்து நீ வெளியே வருகிற ഈ பொழுது, പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ് നീ പുറത്തു വരുമ്പോൾ, இந்த பிரச்சனையை விட்டு இந்த முடிந்து நீ வெளியே வருகிற നീ பொழுது ഒരു സ്റ്റാറായി മാറും. நீ ஒரு ஸ்டாரா வெளியே வருவாய். നിന്റെ പ്രശ്നം നിന്നെ സ്റ്റാറാക്കി മാറ്റും. உன்னுடைய பிரச்சனையில் ஆண்டவர் உன்னை ஒரு ஸ்டாராய் மாற்றுவார். നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്നെ ഒരു സ്റ്റാറാക്കി മാറ്റും. உன்னுடைய ஜெபம் உன்னை ஒரு ஸ்டாராக மாற்றும். ഒരു യുദ്ധ വീരനാക്കി മാറ്റും. உன்னை ஒரு யுத்த வீரனாய் மாற்றும். You are the soldier. நீ ஒரு படை வீரன். You are the soldier. நீ ஒரு படை போராளி. You are the warrior. நீ ஒரு படை போராளி. പോര കരം അടിച്ചു പറ. போதாது கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. പ്രശ്നം നിന്റെ തകർച്ചയല്ല. பிரச்சனை எனக்கு முடிவை கொண்டு வராது. നിന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വീരനാക്കി മാറ്റും. பிரச்சனை உன்னை ஒரு ஜெப வீரனாய் மாற்றும். നിന്നെ ഒരു ജയാളിയായി മാറ്റും. உன்னை ஜெயிக்கிறவனாய் மாற்றும். നിന്നെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആക്കി മാറ്റും. உன்னை ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராய் மாற்றும். come on கரங்களை தட்டி. ചില നിമിഷങ്ങൾ சில நிமிடங்கள் கர்த்தரை ஆராதிப்போம். ஹalleluya, ஹalleluya. നീ സ്റ്റാറാണ്. நீ ஒரு ஸ்டார். നീ ഒരു സ്റ്റാറാണ്. நீ ஒரு ஸ்டார். നീ ഒരു സ്റ്റാറാണ്. நீ ஒரு ஸ்டார். come on അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. அந்நிய பாஷைகளை சொல்லி கர்த்தரை ஆராதிங்க. ஹalleluya. ஆமெ எல்லாரும் ஆமெ கரங்களை தட்டி. ஓ we thank you ரபா சந்தா ரகபா சந்துரிபியாம். ஹalleluya. ரிக தர பர ஷக தர ஜுட பர தர ஷக தரே. yes പരിശുദ്ധമാ തൊടുന്നു. பரிசுத்தாவினர் தொட்டு கொண்டிருக்கிறார். பரிசுத்தாவினர் தொடுகிறார். பிரச்சனைகளுக்கு நடுவே, பிரச்சனைகளுக்கு நடுவே, பிரச்சனைகளுக்கு நடுவே ஒரு பிரார்த்தனா வீரனாய் ஆண்டவர் உன்னை ஒரு ஜெப வீரனாய், ஒரு ஜெயாளியாய், ஒரு ஜெயத்தை பெறுகிறவனாய், ஒரு ஸ்டாராய், ஒரு நட்சத்திரமாய் നിന്നെ പരതെടുക്കുകയാ. கர்த்தர் உன்னை வெளியே கொண்டு வருகிறார். பெற்றுக்கொள், 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 பெற்றுக்கொள். பிடிச்சோ அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. 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 பெற்றுக்கொள். ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபயர், ஆவிக்குரிய யுத்தம். ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபயர், ஆவிக்குரிய யுத்தம். ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് இந்த சரீர உலகத்தின் நிலைமையில நின்று ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ரலத்திലേക്ക്, ஒரு ஆவிக்குரிய தளத்துக்குள்ளே ஒரு ஷிஃப்ட் நடக்குது. இப்பொழுதே ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது. come on ஆராதிங்க. ஜூடா ரபா ரக தர பர தர ஷபா ரக பாலா 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 ரிகா. എവിടെയാ നീ പ്രോബ്ലം അനുഭവിക്കുന്നത്? நீ பிரச்சனை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பது. നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിനക്ക് പ്രോബ്ലമാണോ? உன்னுடைய பிரச்சனை, உன்னுடைய ஊழியத்துல பிரச்சனையை சந்திக்கிறாயா? നിന്റെ ഹല്ലേലൂയ
ஹalleluya ஹalleluya. മിനിസ്ട്രിയിൽ നിനക്ക് പ്രോബ്ലം ആണോ? உன் மினிஸ்ட்ரியில உனக்கு பிரச்சனை இருக்குதா? നിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രോബ്ലം ആണോ? உன் வீட்டுல பிரச்சனை இருக்குதா? നിന്റെ ദേശത്ത് പ്രോബ്ലം ആണോ? உன் தேசத்துல பிரச்சனை இருக்குதா? നിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് പ്രോബ്ലം ആണോ? வேலை செய்கிற இடத்துல பிரச்சனை നിന്റെ இருக்குதா? ബിസിനസ്സിൽ പ്രോബ്ലം ആണോ? உன்னுடைய வியாபாரத்துல பிரச்சனை നിന്റെ காணப்படுகிறதா? വിദ്യാഭ്യാസ ഏരിയയിൽ പ്രോബ്ലം ആണോ? உன்னுடைய கல்வியில நீ பிரச்சனைகளை சந்தித்துக் எவனையானா கொண்டிருக்கிறாய். problem? எங்க பிரச்சனை? അവിടെ നീ സ്റ്റാർ அங்கே ஆண்டவர் உன்னை ஒரு ஸ்டாராய் மாற்ற போகிறார். ജയാളിയായി മാറ്റും. ஒரு ஜெய வீரனாய் கர்த்தர் மாற்ற போகிறார். ഓഹോ ഓഹോ ஹalleluya. Team. அக்கினி Team. அக்கினி തുറന്നോ. അഴിയുന്നു അഴിയുന്നു. கட்டுகள் உடைகிறது. ചങ്ങലകൾ പൊട്ടുന്നു. சங்கிலிகள் உடைகிறது. ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയുന്നു. கட்டுகள் உடைகிறது. സ്റ്റാറുകൾ പുറത്തു വാ. ஸ்டார்கள் வெளியே, ஸ்டார் நட்சத்திரங்களாய் வெளியே வாங்க. സ്റ്റാർ പുറത്തു വാ. ஸ்டாரே நீ வெளியே வா. ഭയം പുറത്തു പോട്ടെ. ഭയം പുറത്തു പോട്ടെ. பயம் இப்பொழுது வெளியேறட்டும். ഫിയർ കം ഔട്ട്. എല്ലാ ഫിയറും പുറത്തു പോട്ടെ. எல்லா விதமான பயங்கள் வெளியே வருவதாக. നിർത്തരുത്. நிறுத்த வேண்டாம். ஆராதிங்க ഒരു ஆராதிங்க. കാറ്റ് അടിക്കുന്നത് പോലെ, ஒரு காற்று வீசுவதை போல, ഒരു കറണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ, ஒரு கரண்ட் உங்களை தொடுவது, மின்சாரம் தாக்குவது போல, ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് இருக்கிற நிலையிலிருந்து അവൻ തെറിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ, இருக்கிற இடத்திலிருந்து நீங்கள் தெரித்து விழுவது போல, ഒരു അഭിഷേകം ஒரு அபிஷேகம் കുതിച്ചു ചാടുന്നത് പോലെ, குதித்து எழுவது போல, ഒരു അഭിഷേകം ஒரு அபிஷேகம் ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவு வேளையில കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രോബ്ലം, உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுல, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിന്റെ പ്രോബ്ലം, ഇന്നലകളുടെ നിന്റെ പ്രോബ്ലം, நேற்றைய தினத்துல நீ கடந்து நீ சந்தித்த பிரச்சனைகளில் ഇന്ന് നീ സ്റ്റാറായി മാറും. இன்றைக்கு நீ ஒரு ஸ்டாராய் നീ மாறுவாய். സ്റ്റാറായി മാറും. நீ ஸ்டாராய் നീ மாறுவாய். സ്റ്റാറായി മാറും. நீ ஸ்டாராய் നീ மாறுவாய். സ്റ്റാറായി മാറും. நீ ஸ்டாராக ഈ மாறுவாய். കുന്നൂറിൽ നീ സ്റ്റാറായി മാറും. இந்த குன்னூர்ல நீ ஒரு ஸ்டாராக மாறுவாய். ഊട്ടിയിൽ നീ സ്റ്റാറായി മാറും. ஊட்டியில நீ ஒரு ஸ்டாராக மாறுவாய். Come on. ஆமென். Team. அக்கினி Team. அக்கினி. You are something special. நீ விசேஷமானவன். You are something special. நீ விசேஷமானவள். Hallelujah. அல்லேலூயா. നിന്നെ സ്റ്റാറാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോബ്ലം. உன்னுடைய பிரச்சனை உன்னை ஒரு ஸ்டாராக மாற்றும். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. പ്രശ്നത്തെ കണ്ട് നീ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. பிரச்சனையை பார்த்து நீ பயப்பட தேவையில்லை. ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറ. பிரச்சனையை பார்த்து சொல்லுங்க. പ്രോബ്ലത്തെ നോക്കി പറ. பிரச்சனையை பார்த்து சொல்லுங்க. ഇവിടെ இந்த ഏരിയയിൽ ഞാനാ സ്റ്റാർ. இந்த ஏரியாவுல நான் தான் ஸ்டார். இந்த ஏரியில சிங்கம் ഞാനാണ്. இந்த ஏரியாவுல சிங்கம் நான் தான். കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, எனக்கு பயத்தின் ஆவி ஆண்டவர் கொடுக்கல, ശക്തിയുടെയും ബലത്തിന്റെയും ആത്മാവ്. பலமுள்ள ஆவியை கர்த்தர் കരങ്ങളെ തട്ടി கொடுத்திருக்கிறார். ഏറ്റെടുത്തോ. എന്തും നേരിടുവാനുള്ള പവർ, എന്തും നേരിടാനുള്ള പവർ, எதையும் சாதிக்கக்கூடிய பலன். Praise the Lord. ஹalleluya. എത്രയൊക്കെ സന്തോഷമുണ്ട്. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? പ്രോബ്ലത്തെ നോക്കല്ലേ. பிரச்சனையை பார்க்காதீங்க. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை கரத்தை கொடுத்து சொல்லுங்க. പ്രോബ്ലത്തെ നോക്കാതെ, பிரச்சனையை பார்க்காத, പ്രോബ്ലത്തെ നോക്കാതെ, பிரச்சனையை பார்க்காத, കണ്ണാടിയിൽ പോയി നോക്ക്. கண்ணாடியில போய் பாரு. ഒരു സ്റ്റാറിനെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ஒரு ஸ்டாரை நீ பார்க்க முடியும். സ്റ്റാറിനെ നിനക്ക് കാണാൻ പോകും. ஒரு ஸ்டாரை உன்னால பார்க்க முடியும். സ്റ്റാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നീ ചെന്നൈയിൽ പോകണ്ട. ஒரு ஸ்டாரை பார்க்கிறதுக்கு நீ சென்னைக்கு போக வேண்டாம். നീ സ്റ്റാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഹൈദരാബാദ് പോണ്ട. ஒரு ஸ்டாரை பார்க்கிறதுக்கு ஹைதராபாத் போக வேண்டாம். കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന നീ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർ. ஒரு கண்ணாடியில பார்க்கிற நீதான் அந்த ஸ்டார். കരങ്ങളെ തട്ടി പറ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ഒരു പ്രശ്നവും നിന്നെ ജയിക്കത്തില്ല. ஒரு பிரச்சனை உன்னை ஜெயிக்காது. ഒരു ആപത്തും നിന്നെ ജയിക്കത്തില്ല. ஒரு ஆபத்தும் உன்னை ஜெயிக்காது. ഒരു പോരാട്ടവും നിന്നെ ജയിക്കത്തില്ല. ஒரு போராட்டமும் உன்னை ஜெயிக்காது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. 1 2 3 4 5 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 കാര്യം പറയാം. 1 2 3 4 5 சொல்லி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. நான் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல போகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. മോശ പറയും, மோசே சொன்னார், ഒരു ഫറവോൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ஒரு பார்வோன் இருக்கிறதுனாலதான் ഞാൻ പ്രസിദ്ധനായി മാറിയത്. நான் ஒரு ஃபேமஸா மாறினேன். അമ്മ ദാവീദ് പറയും, தாவீது சொல்ல ഒരു முடியும், മല്ലൻ ഗോലിയാത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു ஒரு கோலியாத் அரக்கன் இருந்ததுனாலதான் ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവായി മാറിയത്. நான் இஸ்ரவேலின் 2வது ராஜாவாக மாறினேன். ഗിദെയോൻ പറയും,
கிதியோன் சொல்லுவார், ഒരു മിദ്യാൻ എനിക്കെതിരെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ஒரு மீதியானிய சேனை எனக்கு விரோதமா வந்ததுனாலதான் ഞാൻ ഒരു പരാക്രമശാലിയായി മാറി. நான் ஒரு பராக்கிரமசாலியாய் மாறினேன். ജോസഫ് പറയും, யோசேப்பு சொல்வார், ഒരു പൊട്ടക്കുഴിയും ഒരു കാരാഗ്രഹം എനിക്കെതിരെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ஒரு பால் கிணறும் ஒரு சிறைச்சாலையும் எனக்கு நேராய் வந்ததுனாலதான் ഈജിപ്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറിയത്. எகிப்திலே முதலாவது பிரதமராய் நான் மாறினேன். കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ട് கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, ഇന്ന് രാത്രി പറ, இன்றைக்கு இரவு சொல்லுங்க, ഹേ ഫറവോനേ, ஏய் பார்வோனே, നീയാ എന്നെ പ്രസിദ്ധനാക്കി മാറ്റിയത്. நீதான் என்ன ஃபேமஸா மாற்றின. ഹേ ഫറവോനേ, ஏய் பார்வோனே, നീയാണ് എന്നെ ലീഡറാക്കി മാറ്റിയത്. நீதான் என்ன ஒரு தலைவனாய் மாற்றினாய். താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, நன்றி 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 താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. நன்றி பார்வோனே. കരമടിച്ച് പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, നീ എനിക്കെതിരെ വന്നതുകൊണ്ട്, നീ എനിക്കെതിരെ நீ எனக்கு எதிராய் வந்ததுனால ഞാൻ ഒരു ലീഡറായി മാറ്റി. நான் ஒரு தலைவனா மாறினேன். കരമടിച്ച് പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ചില ചെങ്കടൽ നിനക്ക് വിരോധമായി വരുന്നത്, சில செங்கடல் உனக்கு நேராய் வருவது, ചില മരുഭൂമി നിനക്കെതിരെ വരുന്നത്, சில வனாந்தரமான சூழ்நிலைகள் உனக்கு ചില நேராய் வருவது, ഫറവോന്റെ ആധിപത്യം നിനക്കെതിരെ വരുന്നത്, சில பார்வோனுடைய அதிகாரம் உனக்கு நேராய் வருவது, നീ നശിച്ചു പോകാനല്ല, நீ നാശമായി പോവല്ല, നീ ഒരു ലീഡറായി പുറത്തു വരാൻ நீ വേണ്ടി. ஒரு தலைவனாய் வெளியே வரும்படியாய். പ്രശ്നത്തോട് താങ്ക്സ് പറ, பிரச்சனையை பார்த்து சொல்லுங்க thank you. പ്രോബ്ലത്തോട് താങ്ക്സ് പറ, பிரச்சனையை பார்த்து சொல்லுங்க thank you. കരമടിച്ച് கரங்களை தட்டி ശത്രുവേ താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. நன்றி. சத்ருவே உனக்கு நன்றி நன்றி. മന്ത്രവാദിയെ താങ്ക് യു. மந்திரவாதியே நன்றி. എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് என்ன ஜெபிக்கிற ஜெபவீரனாய் மாற்றினது എന്റെ അയൽവാസിയായ മന്ത്രവാദിയാണ്. எனக்கு എന്റെ അയൽപക്കത്തിരിക്കുന്ന മന്ത്രവാദിയാണ്. எனக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மந்திரவாதி தான். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മനസ്സിലായവർ ആമേൻ പറ. புரிந்தவங்க ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. If you are leader, நீ ஒரு தலைவனா இருந்தால் നീ ഒരു ഫറവോനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. நீ ஒரு பார்வோனை சந்திக்க வேண்டியது வரும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ട് கரங்களை தட்டி சொல்லுவோமா, എന്റെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫറവോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, உனக்கு முன்பாக எனக்கு முன்பாக ஒரு பார்வோன் வந்தது உண்டானால் നീ ഒരു ലീഡറാണ്. நீ ஒரு தலைவனா இருக்கிறாய். ലീഡേഴ്സ് കൈ അടിച്ചു നേരത്തെ സ്തുതിക്കും. லீடர்ஸ் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை I மகிமைப்படுத்துங்க. am the leader. நான் ஒரு தலைவன், I am the leader. நான் ஒரு தலைவன், I am the soldier. நான் ஒரு படை வீரன். നിങ്ങൾ പറ, നിങ്ങൾ പറ. நீங்க சொல்லுங்க. ഒരു ഫറവോൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മോശ പ്രസിദ്ധനാകൂ? ஒரு பார்வோன் இல்லைன்னா மோசே அந்த அளவுக்கு பிரபலம் அடைய முடியுமா? ഒരു ഫറവോൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ 30 ലക്ഷം പേര് മോശയുടെ കൂടെ നിൽക്കൂ? ஒரு பார்வோன் இல்லாம இருந்திருந்தா 30 லட்சம் பேர் மோசையோடு கூட நின்றுப்பாங்களா? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിന്റെ പ്രശ്നം ഫറവോന്റെ അത്ര വലിപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ, உன்னுடைய பிரச்சனை பார்வோன் அளவுக்கு பெரிதென்றால் നിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് അത്രയും വലുതാണ്. உன்னுடைய தலைமைத்துவம் அத்தனைக்கும் அவ்வளவு பெரியதா இருக்க Praise போகிறது. God. ஹalleluya. ദാവീദ് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞത് സാമുവേലിനോടല്ല, தாவீது நன்றி சொன்னது சாமுவேலிடத்துல அல்ல, ഗോലിയാത്തിനോട്. கோலியாத்தை பார்த்து. അണ്ണാ, அண்ணா, നീ വരാതിരുന്നു എങ്കിൽ ஒருவேளை நீ வராம இருந்திருந்தா ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആട് മേய்ച്ചോണ്ട് നടന്നേനെ. நான் இப்போ ആடு மேய்ச்சிட்டு നീ இருந்திருப்பேன். എനിക്കെതിരെ വന്നത് കൊണ്ട് நீ எனக்கு நேரா வந்ததுனாலதான் ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി മാറി. நான் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாய் மாறினேன். ആർക്കുമില്ലാത്ത പ്രശ്നം നിന്റെ മേൽ വരുന്നു എങ്കിൽ, யாருமே சந்திக்காத பிரச்சனையை நீ சந்திக்கிற அப்படின்னா, യേശു എന്റെ രാജാവാണ്, இயேசு என் ராஜாவானே, യേശു എന്റെ രാജാവാണ്. இயேசு என்ற ராஜாவானே. മോനെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോടാ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് நீங்க no problem. நீங்க இருப்பா. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. കരം പിടിച്ച് പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, I am king. நான் ஒரு ராஜா. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രശ്നത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറ, பிரச்சனைய பார்த்து சொல்லுங்க, ഞാൻ രാജാവാണ്. நான் ஒரு ராஜா. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ബലഹീനനെ അല്ല കാണേണ്ടത്. கண்ணாடியில பார்த்து ஒரு பலவீனனை நீங்க பார்க்க கூடாது. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു രാജാവിനെ കാണാൻ തയ്യാറുണ്ട്. கண்ணாடியில பார்த்து ஒரு ராஜாவை பார்க்கணும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ദാവീദ് പറയും, தாவீது சொல்லுவார், ഒരു ഫറവോൻ എനിക്കെതിരെ വന്നത് കൊണ്ടാണ്, ஒரு கோலியாத் எனக்கு எதிராய் സോറി, வந்தது, ഒരു ഗോലിയാത്ത് എനിക്കെതിരെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ஒரு கோலியாத் எனக்கு எதிராய் வந்ததுனால ഞാൻ ഒരു രാജാവായി മാറി. நான் ஒரு ராஜாவாக மாறினேன். അല്ലാതെ സഹോദരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തൊരു പാറമടയിൽ പോയി ഒളിച്ചല്ല ഇരുന്നത്.
ஒரு சகோதரருடைய கூட்டத்துக்குள்ள போய் ஒளிந்து இருக்கல, വെള്ളത്തിനകത്ത് മുങ്ങിയല്ല ഇരുന്നത്, தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி போய் மறைந்து இருக்கல, മരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കുകയല്ല ചെയ്ത്, ஒரு மரத்துக்கடியில போய் ஒளித்து கொள்ளல. എല്ലാവരും ഒളിച്ചിരുന്നപ്പോ எல்லாரும் ஒளிந்து கொண்ட போது ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിന്നു. தாவீது கோலியாத்துக்கு முன்னால வந்து நிக்கிறான். ഗോലിയാത്ത് ചോദിച്ചു, கோலியாத்து கேக்குறான், யாரடா இவன்? யார் இவன்? ആമേ, யாரடா ഇവൻ? யார் இவன்? ചിന്ന പയ്യനെ. சின்ன பையன். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ദാവീദ് പറഞ്ഞു, தாவீது சொன்னா, നീ നിന്ദിച്ച, நீ நிந்தித்த, നീ പരിഹസിച്ച, நீ பரிகாசம் பண்ணின രാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് ഞാൻ. ராஜாவுடைய மகன்னா. You are Lion of Judah. நீர் யூதராஜ சிங்கம். கரங்களை தட்டி പറഞ്ഞാട്ടെ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, I am child of God. நான் தேவனுடைய குமாரன். I am child of God. நான் தேவனுடைய குமாரன். கரங்களை தட்டி, கரங்களை தட்டி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഗിദെയോൻ പറയും, கிதியோன் சொல்லுவார், ബേസിക്കലി ഞാൻ ഒരു ഭീരുവാണ്. பொதுவாக இயல்பாகவே நான் ஒரு பயந்தாங்குள்ளி. മിദ്യാൻ എനിക്കെതിരെ എപ്പോ വന്നോ, மீதியானியன் எப்ப வந்தானோ, മിദ്യാൻ എനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായി എപ്പോ വന്നോ, எனக்கு எதிரா எப்ப மீதியானியன் வந்தானோ, ഞാൻ പരാക്രമശാലിയായി മാറി. நான் பராக்கிரமசாலியாய் மாறினேன். നിന്നെ പരാക്രമശാലിയാക്കി മാറ്റിയത് உன்னை பராக்கிரமசாலியாய் மாற்றினது നിനക്കെതിരെ വന്ന പ്രശ്നമാണ്. உனக்கு எதிராய் வந்த பிரச்சனை. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിന്നെ തകർത്ത് കളയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, கடந்த நாட்களில் உன்னை தகர்த்து போடும்படியாய், നിന്റെ പേര് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, உன்னுடைய பேர் அற்றுப்போக செய்யும்படியாய், നിന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് உன்னை நாசமாக்கும்படி വന്ന പ്രശ്നമാണ് வந்த பிரச்சனை தான் നിന്നെ രാജാവാക്കി മാറ്റിയത്. உன்னை ராஜாவாய் மாற்றினது. രാജാക്കന്മാർ രാജാത്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയടിച്ച് രാത്രിക്കാരെ പറ, ராஜாக்களும் ராஜாத்திகளுமா நீங்க இருக்கிறீங்கன்னா கரங்கள் அடிச்சு சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. Problem became promotion. பிரச்சனை தான் ஒரு உயர்வை கொடுக்கும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ട്, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. Praise God. ஹல்லேலூயா. ആർക്കുമില്ലാത്ത പ്രോബ്ലം നിനക്കെതിരെ വന്നോ, ஒருத்தருக்கும் இல்லாத பிரச்சனை உனக்கு விரோதமாய் வந்தால், നിന്റെ ഓഫീസിൽ നിനക്കൊരു പ്രൊമോഷന്റെ പേപ്പർ ദൈവം തരാൻ പോവാ. உன் ஆபீஸ்ல ஆண்டவர் ஒரு ப்ரமோஷனுடைய பேப்பர் உனக்கு வரப்போகிறதுன்னு அர்த்தம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരു പ്രശ്നവും നിനക്കില്ലേ, ஒரு பிரச்சனை உனக்கு இல்லனா നിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. உன் நிலைமைக்கு எந்த மாற்றமும். അയ്യോ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ പ്രശ്നം എന്തിനാ എനിക്കെതിരെ കയറി വന്നത്, ஐயோ கடந்த நாட்கள்ல ஏன் எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்தது, മതി കർത്താവേ, മതി, മരിച്ചാ മതി, போதும் ஆண்டவரே, ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്റെ പൊന്നുമോനെ, നീ അങ്ങനെ പറയരുത് കേട്ടോ. அன்பு மகனே, நீ அப்படி നീ சொல்லாத. 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുന്നോണ്ട് 17ஆம் அதிகாரத்துல இருந்துகிட்டு അയ്യോ മതി മതി എന്ന് പറയരുത്. போதும் போதும்னு சொல்லாத. 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 18வது அதிகாரத்துல ദൈവം നിനക്കൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆண்டவர் உனக்காக ஒரு அசாதாரணமான காரியத்தை அவர் കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. 1 രാജാക്കന്മാർ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ 1 ராஜாக்களின் 17ஆம் அதிகாரத்துல ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു, எலியா சொன்னா, മടുത്തു, போதும் മതി, போதும் മതി. போதும். 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 18ஆம் அதிகாரத்துல മതി എന്ന് പറഞ്ഞവൻ, மதி என்று போதும் என்று சொன்னவன் കർമ്മേലിൽ തീ ഇറക്കി. கர்மேல் அக்கினி இறங்க. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, விசுவாசிக்கிறவங்க നീ கரங்களை தட்டி പറഞ്ഞാൽ சொல்லுங்க. തീ വരും, நீ சொன்ன தீ அக்கினி இறங்கும். നീ പറഞ്ഞാൽ തീ വരും. நீ சொன்ன அக்கினி இறங்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ, கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഗിദെയോൻ പറയും, கிதியோன் சொல்லுவா, ഞാനൊരു ഭീരുവായിരുന്നു, நான் ஒரு பயந்தாங்கொள்ளியா இருந்தேன், പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ പരാക്രമശാലിയായി മാറി. ஆனா நான் இப்பொழுது ஒரு பராக்கிரமசாலியா மாறி இருக்கிறேன். ജോസഫ് പറയും, யோசேப்பு சொல்லுவா, എന്റെ ചേട്ടന്മാർക്ക്, என்னுடைய சகோதரர்களுக்கு, എന്റെ അണ്ണന്മാർക്ക് என்னுடைய சகோதரர்களுக்கு എന്നെ പൊട്ടക്കുഴിക്കകത്ത് എടുത്തിടാൻ തോന്നിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ, ஒருவேளை என்ன பால் கிணற்றில போட அவங்களுக்கு எண்ணம் அவங்க தோணாம இருந்திருந்தா, എന്നെ അടിമത്തത്തിൽ കൊണ്ടുപോയവന്മാർക്ക്, என்னை அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே கொண்டு போனவர்களுக்கு, പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ, போத்திபாருடைய வீட்டில என்னை அழைத்து செல்ல முடியாம இருந்திருந்தா, ഒരു കാരാഗ്രഹം എനിക്കെതിരെ വരാതിരുന്നു എങ്കിൽ, ஒரு சிறைச்சாலை எனக்கு எதிராக வராமல் இருந்திருந்தால், ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈജിപ്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകത്തില്ലായിരുന്നു. ஒருபோதும் நான் எகிப்திலே ஒரு பிரதமராக மாறி இருக்க முடியாது. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ, கரங்களை உயர்த்தி ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ, கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை துதிங்க. ഹല്ലേലൂയ. പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള നിന്റെ പ്രാർത്ഥന, பிரச்சனைகளுக்கு நடுவிலே உங்களுடைய ஒரு செயல்,
പ്രാർത്ഥന பிரச்சனைகளுக்கு நடுவிலே உன்னுடைய ஜெபம் ഒരു അത്ഭുതത്തെ കൊണ്ടുവരും. ஒரு அற்புதத்தை கொண்டு வரும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுல ஜெபிக்கிற யாராவது இருக்கீங்களா? നീ കാണാൻ പോകുന്നത് நீ பார்க்க போவது നിന്റെ മരണമല്ല, உன்னுடைய மரணத்தை அல்ல, നിന്റെ അന്ത്യമല്ല, உன்னுடைய இறுதி முடிவை அல்ல, അത്ഭുതത്തെ കാണാം. அற்புதத்தை நீ காண்பாய். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞു. விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. പറഞ്ഞു 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 എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. പ്രാർത്ഥന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതത്തെ കൊണ്ടുവരും. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஜெபம் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதத்தை கொண்டு வரும். Praise the Lord. ஹalleluya. അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ചു, ஆபிரகாம் ஜெபித்தார், ലോത്ത് വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. லோத்து விடுவிக்கப்பட்டார். ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, எலியா ஜெபித்தார், മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിനെ ആകാശവാതിലുകളെ ദൈവം അടച്ചു. மழை பெய்யாதபடிக்கு வானத்தின் வாசல்களை கர்த்தர் அடைத்தார். ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, எலியா மீண்டும் ஜெபித்தார், അടച്ച വാതിലിനെ തുറന്ന് മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചു. அடைந்த வாசலை திறந்து மீண்டும் மழையை கர்த்தர் பெய்ய வைத்தார். ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, எலியா ஜெபித்தார், സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി. பரலோகத்திலிருந்து ஒரு அக்கினி இறங்குனது. ഇന്ന് രാത്രി നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? இன்றைக்கு இரவு நீங்க ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എസ്തർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, எஸ்தர் ஜெபித்தாள், രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തെ മാറ്റി. தேசத்தினுடைய சட்டம் மாறினது. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിയമങ്ങളെ മാറ്റാൻ പറ്റും. உன்னுடைய ஜெபத்தினால சட்டங்களையே மாற்ற முடியும். കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. സകല അധികാരങ്ങളും சகல அதிகாரங்களும் നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കീഴിലാണ്. உன்னுடைய ஜெபத்துக்கு கீழே தான் இருக்குது. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. அதுதான் நான் சொன்னேன். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണ് ஜெபிக்கிறவன் தான் നേഷൻ ചേഞ്ചർ. தேசத்தையே மாற்றுகிறவன். ഹിസ്കിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, எசேக்கியா ஜெபித்தார், ദീർഘായുസ്സുണ്ടായി. தீர்க்காயுஷை கர்த்தர் கொடுத்தார். ഇന്ന് രാത്രി ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? தீர்க்காயுஷுக்காக ஜெபிக்கிற யாராவது இருக்கீங்களா? കുറച്ചുകൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? இன்னும் கொஞ்ச நாள் வாழணும்னு ஆசைப்படுறவங்க നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി. நீ ஜெபித்தா போதும், നിന്റെ ജീവൻ വർദ്ധിക്കും. உன்னுடைய ஆயுஷை கர்த்தர் கூட்டுவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை துதிப்போமா? ആയുസ് നീട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിസ്കിയാവ് ഡയറ്റ് അല്ല എടുക്കുന്നത്. ആയുസ് നീട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹിസ്കിയാവ് ഡയറ്റ് ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. எசேக்கியா ஆயுசு இன்னும் அதிகமாய் கிடைப்பதற்காக அவர் எந்த விதமான டயட்டும் இருக்கல. ജിമ്മിലല്ല പോയത്, ஜிம்முக்கு போல, പ്രാർത്ഥിച്ചു, ஜெபித்தார். ഇന്റർനാഷണൽ പ്രവാചകൻ വന്ന് ദൂത് പറഞ്ഞതാ നീ തട്ടിപ്പോകുന്നു. பிரபலமான ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்து சொன்னார், நீ மரிக்க போகிறாய். ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഫറ്റ് ഐശയ ஏசா என்கிற பிரபலமான தீர்க்கதரிசி வந்து சொன்னார், നീ തട്ടിപ്പോകാൻ പോവാ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തോളാം. உன் காரியத்தை எல்லாம் செஞ்சிரு, உன் வாழ்க்கை முடிய போகுது. ആരടുത്തെങ്കിലും പിണക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി മിണ്ട്. யார்கிட்டயாவது ஏதாவது சண்டை ஏதாவது இருக்குன்னா போய் ஒப்புரவாயிரு. എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യും. ஏதாவது பிரச்சனை யார்கிட்டயாவது இருக்குதுன்னா கொஞ்சம் சரி செஞ்சிரு. നീ അടുത്ത നിമിഷം മരിക്കാൻ പോവാ. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உன் வாழ்க்கை முடிய போகுது. ആരാ ഈ യെശയ്യാവെന്ന് അറിയാമോ? யார் இந்த ஏசாயான்னு தெரியுமா? യേശു ജനിക്കുന്നതിന് 4000 വർഷത്തിന് മുമ്പ് യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ പ്രവചിച്ചവൻ, യേശു ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ, യേശുവിന്റെ പേര് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ, മറിയയുടെ ജോസഫിന്റെ വയറ്റിൽ ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ, മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ, ഉയർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ, വീണ്ടും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ, അതാണ് യെശയ്യാവ്. இயேசு பிறப்பதற்கு 4000 வருடங்களுக்கு முன்பாக இயேசு என்கிற ஒருவர் பிறப்பார் என்று, இம்மானுவேல் என்றும் இயேசு என்றும் அவர் இந்த உலகத்தில் அவர் பிறந்து அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுவார் என்பதை 4000 வருடங்களுக்கு முன்பாய் சொன்னவர் தான் இந்த ஏசாயா. അവൻ അങ്ങനൊരു പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനത്തെ, அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசியினுடைய தீர்க்க தரிசனத்தையே ഹിസ്കിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. எசேக்கியாவுடைய ஜெபம் மாற்றி போட்டது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്റെ പ്രാർത്ഥന, நீ ஜெபிக்கிற உன்னுடைய ஜெபமானது നിനക്കെതിരെ വരുന്ന മരണത്തിന്റെ അസ്ത്രങ്ങളെ, உனக்கு எதிராய் வருகிற மரணத்தின் ஆயுதங்களை മാറ്റാൻ കഴിയും. அது மாற்ற முடியும். യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? இயேசு ஜெபித்த பொழுது என்ன நடந்தது? യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ இயேசு ஜெபித்த பொழுது ശിഷ്യന്മാർ ഓടി. சீஷர்கள் ஓடினாங்க. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗത്സമന വരുമ്പോൾ, உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு கெத்செமனே வருகிற பொழுதுதான் അവിടെ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഓടിക്കളയും. உன் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஓடியே போயிருவாங்க. കൈയടിക്കുന്നില്ല, கையை தட்ட மாட்டேங்கிறீங்க. ആരെങ്കിലും നിന്നെ വിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞോ? யாராவது உன்னை விட்டு ஓடி போயிருக்காங்களா? ഇന്നലെ വരെ കൂടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഓടിക്കളഞ്ഞോ? நேற்று வரைக்கும் கூட இருந்த யாராவது ஓடிட்டாங்களா? നീ ഒരു ഗത്സമനയിലാണ്. നീ ഒരു ഗത്സമനയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. நீ ஒரு கெத்செமனேல காணப்படுகிறாய். ഹല്ലേലൂയ.
കരമേർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ഒരു ஸ்தோத்திரிங்க. ഗത്സമന വരുമ്പോൾ ஒரு கெத்செமனே வருகிற பொழுது ചിലർ ഓടിക്കളയും. சிலர் உன்னை விட்டு ஓடி போவாங்க. Praise the Lord. ஹalleluya. മനുഷ്യർ ചിതറി. மனிதர்கள் எல்லாம் சிதறி ஓடுனாங்க. Praise the Lord. ஹalleluya. ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി. தூதர்கள் இறங்கினார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുഴങ്കാൽ മടക്കുമ്പോൾ நீ ஜெபிக்க முழங்கால முடக்குகிற நேரத்தில் എല്ലാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരൊക്കെ எனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமா இருப்பாங்க நீ நினைக்கிறவங்க ഓടിപ്പോകും. ஓடி போவாங்க. നിന്റെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്നവർ ചിതറിപ്പോകും. உன்னை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் சிதறி ஓடுவார்கள். അതിന്റെ നടുവിൽ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങും. அதற்கு நடுவிலே தேவ தூதர்கள் உனக்காய் இறங்குவார்கள். അല്പനേരം കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയുമായി യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു. தாங்க முடியாத வேதனையோட இயேசு ஜெபித்தார். അവന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ அவருடைய வியர்வை துளிகள் രക്തത്തുള്ളികളായി നിലത്ത് വീണു. இரத்த துளிகளாய் கீழே விழுந்தது. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கரத்தை கொடுத்து சொல்லுங்க, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. உன்னுடைய ஜெபத்துக்கு வல்லமை உண்டு. പറ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. உன் ஜெபத்துக்கு வல்லமை உண்டு. Praise the Lord. ஹalleluya. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. உன் ஜெபத்துக்கு வல்லமை உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുമെന്ന് உன்னுடைய ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்பார் என்று സകല ജനവും അറിയും. சகல ஜனங்களும் அறிவார்கள். അയ്യോ, മനസ്സിലായില്ല. புரிந்து கொண்டவங்க கர்த்தரை ஆராதிப்போம். ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന, உன்னுடைய ஜெபத்துக்கு, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന, உன்னுடைய ஜெபம் ജനം ആമേൻ ദൈവം കേൾക്കുമെന്ന് ஆண்டவர் கேட்கிறார் என்று സകല ജനവും കാണത്തക്ക രീതിയിൽ சகல ஜனங்களும் காணக்கூடிய வகையில் ദൈവം ഒരു പ്രവൃത്തി അയക്കാൻ പോകും. தேவன் ஒரு செயலை செய்வார். ഞാനൊന്നും കൂടെ പറയാം. நான் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன். ഒരു ഗത്സമന യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോ, ஒரு கெத்செமனே இயேசுவின் வாழ்க்கையில் வந்தபோது ശിഷ്യന്മാർ ഓടിക്കളഞ്ഞു. சீஷர்கள் ஓடியே போயிட்டாங்க. ഇന്നലെ കൂടെ കിടന്നവൻ, நேற்று வரைக்கும் கூட படுத்திருந்தவன், ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ചവൻ, ஒன்றாக உணவு உட்கொண்டவன், അത്ഭുതം കണ്ടവൻ, அற்புதத்தை பார்த்தவன், കൂടെ നടന്നവൻ கூட நடந்தவன் ഓടിക്കളഞ്ഞു. ஓடிட்டான். മനുഷ്യർ സകലതും ചെതറിക്കളഞ്ഞു. மனிதர்கள் எல்லாம் சிதறி ஓடினாங்க. ഇവരെല്ലാവരും കാണത്തക്ക രീതിയിലെ, இவர்கள் எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய வகையில യേശുവിനെ ദൈവം ജോസഫിന്റെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. இயேசுவை தேவன் யோசேப்பின் கல்லறையில் நின்று உயிர்த்தெழ வைத்தார். ആ കല്ലറയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു. அந்த கல்லறையில் எப்படி எழுதினாங்க? യേശു ഇതിനകത്തില്ല, இயேசு இங்க இல்ல, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. அவர் ഉയർത്തെഴുമ്പി இருக்கிறார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞേ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്ന്, உன்னுடைய ஜெபத்தை கேட்கிறார் என்று, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു എന്ന്, உன் ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்கிறார் என்று സകല ജനവും കാണത്ത രീതിയിൽ சகல ஜனங்களும் அறியக்கூடிய வகையில் ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന്, ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு விடுதலை தருவார் என்று, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് ஆண்டவர் உன்னை உயிர்த்தெழ செய்வார் என்று ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. தேவனுடைய ஆவியானவர் இன்றைக்கு தம்முடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறார். കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிப்போமா? போதாது. ഫിസിക്കൽ റിലത്തിലാണ് നിനക്ക് പരാജയമെങ്കിൽ, இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்கள்ல தான் உனக்கு தோல்வி என்றால், സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിൽ നിനക്ക് ജയമാണ്. ஆவிக்குரிய தளத்திலே உனக்கு ஜெயத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നു. இந்த உலக பிரகாரமான சூழ்நிலைகளிலிருந்து ஆவிக்குரிய நிலைமைக்குள்ள ஒரு ஷிஃப்ட், ஒரு உயர்வை ஆண்டவர் தரப்போம். ഭൗതിക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചലനമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന നിന്റെ ഫയൽ, இந்த சரீர பிரகாரமான இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்களில் அசைவில்லாம கிடக்கிறவனுடைய சூழ்நிலை இல்லை. ഫയൽ, உன்னுடைய ஃபைல் அசைவற்று கிடக்கிறவனுடைய ஃபைல സ്പിരിച്വൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പോകും. அது இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆண்டவர் கொண்டு வைக்க போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് പറ. விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ചലിക്കാതെ കിടക്കുന്ന നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം, அசைவற்று கிடக்கிற உன்னுடைய ஜெப விண்ணப்பங்களை ആമേൻ ദൈവം സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ஆண்டவர் ஆவிக்குரிய தளத்திலே இன்றைக்கு கொண்டு போக போகிறார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി, என்னுடைய ஜெபத்துக்கான பதில ശത്രു കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, சத்துரு காணக்கூடிய வகையில் ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു. தேவன் வெளியே கொண்டு வர போகிறார். കരങ്ങളെ തട്ടി.
ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എബ്രായർ 5:7. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். ലൂക്കോസ് 22:44. லூக்கா 22:44. അത് വായിച്ച ലൂക്കോസ് 22:44. லூக்கா 44. 44ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. വേഗത്തിൽ വായിച്ച്. சீக்கிரம் வாசிங்க. லூக்கா 22:44. அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட்டு அதிக ஊக்கத்தோடே ஜெபம் பண்ணினார். அவருடைய வேர்வை இரத்தத்தின் பெருத்துளிகளாய் தரையிலே விழுந்தது. കൊലോസ്യർ 1 ആമേൻ 27. கொலோசையர் 1:27. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയെ ക്രിസ്തു பிரஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய இந்த ரகசியத்தில் உள்ள மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்று தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு தெரியப்படுத்த சித்தமானார். கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம். ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാത്തിനും വലിയവനായ യേശു നിന്നിലുണ്ട്. எல்லாவற்றுக்கும் மேலான இயேசு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை கரெக்டா கொடுத்து சொல்லுங்க. നിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെക്കാൾ വലിയ യേശു, முன்பாக இருக்கிற பிரச்சனையை காட்டிலும் பெரியவர் இயேசு. നിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തെക്കാൾ വലിയ യേശു, உனக்கு முன்பாக இருக்கிற பிரச்சனையை காட்டிலும் பெரியவர் இயேசு നിന്റെ അകത്തുണ്ട്. உனக்கு உள்ள அவர் இருக்கிறார். 1 യോഹന്നാൻ 5-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ വചനം. 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். വേഗം വായിച്ച് വേഗം. 1 John chapter 5 verse 5. இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறவனே அன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார்? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ചെറിയവനായിരിക്കാം. நான் ஒருவேளை சின்னவனா இருக்கலாம். നമ്മൾ വായിച്ച വചനം ഇതാണ്, ബലഹീനനും ബലവാനും യുദ്ധമുണ്ടായാൽ. நம்ம வாசித்த வசனம் அதுதான், பலவீனனுக்கும் பலவானுக்கும் யுத்தம் ஏற்பட்டது. യഹൂദിയയും എത്യോപ്യക്കാരനും യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ, யூதாவுக்கும் எத்தியோப்பியாவுக்கும் இடையில யுத்தம் ஏற்பட்டால் ആസാഫ് പറയും, ஆசா சொல்லுவான், ഏ എത്യോപ്യക്കാരാ, ஏ எத்தியோப்பியனே, നീ വലിയവനാണെങ്കിൽ நீ பெரியவனா இருக்கலாம், ഞാൻ ചെറിയവനായിരിക്കാം. நான் சின்னவனா இருக்கலாம். നിന്നെക്കാട്ടി വലിയ ഒരാള് உன்னை காட்டிலும் பெரிய ஒருத்தர் എന്റെ കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. எனக்குள்ள அவர் இருக்கிறார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுவோமா? ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. அல்லேலூயா. പറഞ്ഞേ, சொல்லுங்க. നിന്നെ തീർത്ത് കളയുമെന്ന് പറയുന്നവൻ തീർന്നു പോകും. உன்னை உன் வாழ்க்கையை முடித்து விடுவேன் என்று சொல்லுகிறவங்க முடிந்து போவார்கள். നിന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ ചത്തുപോകും. உன்னை கொன்று விடுவேன் சொல்லுகிறவங்க அவர்கள் உலகத்தை விட்டு போய் விடுவார்கள். നീ ജീവനോടെ ഇരിക്കും. நீ உயிரோட இருப்ப. തെളിവ് ഞാൻ പറയാം. அதுக்கு சாட்சியை நான் சொல்றேன், தெளிவை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். പ്രാർത്ഥിച്ച ഏലിയാവിന് വിരോധമായി ஜெபித்த எலியாவுக்கு விரோதமாக ഇസബേൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, எசபேல் எழும்பி சொன்னால், അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ നിന്റെ തലയെ വെട്ടിക്കളയും. அடுத்த நாள் அதிகாலையில உன் தலையை நான் எடுத்துருவேன் அப்படி പറഞ്ഞ ആള് മരിച്ചുപോയി. சொன்னவள் மரித்து போனாள். ഏലിയാവ് ഇന്നും ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. எலியாவை கர்த்தர் இன்னும் உயிரோட வச்சிருக்கிறார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ഇതുവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. இன்று வரைக்கும் கொல்ல முடியல எலியாவை. നീയും അതുപോലെയാണ്. நீ அது போலதான். You are also like Elisha. நீ எலியாவை போலதான். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. നിന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നവർ, உன்னை கொல்லுவேன் என்று, கொன்று போடுவேன் என்று சொல்பவர்கள் ലോകത്ത് കാണത്തില്ല. உலகத்துல அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. നീ ടിപ് ടോപ്പായി നിൽക്കും. நீ டிப் டாப்பாய் நீ வாழ்வாய். ஹalleluya. മനസ്സിലായവരാമേ പറ. புரிந்தவங்க പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരിക്കൽ സ്മിത്ത് വിഗിൽസ്ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഭിഷിക്തൻ, ஒரு முறை ஸ்மித் ரிகில்ஸ்பர்த் என்கிற ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்ற தேவ மனிதர் കെട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ அவர் தன்னுடைய கட்டிலே படுக்கையிலே படுத்து இளைப்பாறி പെട്ടെന്ന് റൂമിനകത്ത് ഭയങ്കര ദുർഗന്ധം. திடீர்னு அவர் இருந்த அந்த அறைக்குள்ளே ஒரு விதமான സ്മെല്ല്, ஒரு விதமான துர்நாற்றம் வீசியது. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ திடீர்னு கண்ணை திறந்து பார்த்த வேளையில ഒരു പിശാച് കട്ടിന്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. அவருடைய கட்டிலுக்கு ஒரு ஓரத்துல பிசாசு உட்கார்ந்து இருக்கிறான். അല്ലാതെ പിശാച് വരുമ്പോ റോസാപ്പൂവിന്റെ മണമല്ല. பிசாசு வர்றப்ப ரோஜா பூவுடைய வாசனை இருக்காது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ജാസ്മിൻ ഫ്ലവറിന്റെ മണമല്ല. ஒரு முல்லைப்பூவுடைய வாசம் வராது. അരളിപ്പൂവിന്റെ മണമല്ല. அந்த ஒரு பிச்சிப்பூவுடைய வாசம் வராது. നല്ല ദുർഗന്ധമായിരിക്കും. பிசாசு வர்றப்ப துர்நாற்றம் தான் வரும். അതുകൊണ്ട് പെന്തക്കോസുകാരൊക്കെ നല്ല കുളിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് വേണം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകാൻ.
அதனால எங்க வேணாலும் பெந்தைக்கோஸ்துக்காரங்க நல்லா குளிச்சு ஸ்ப்ரே அடிச்சுட்டு தான் போகணும். നല്ല പല്ലൊക്കെ തേച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ. நல்ல பல்ல விளக்கிட்டு போகணும். അല്ലാതെ ആ പെന്തക്കോസ്തുകാരൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ദുർഗന്ധം എന്ന് പറയരുത്. இல்ல அப்ப சொல்லக்கூடாது. பெந்தைக்கோஸ்துக்காரங்க வந்து உட்கார்ந்தப்போ ஒரே நாற்றமா இருக்கு அப்படின்னு. പിശാചിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്മെല്ല് വരുന്നത്. பிசாசு இருக்கிறப்பதான் நாற்றம் வரும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വായുനാറ്റം, കുറെ ഡോക്ടർമാരെ പോയി കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ വേർപ്പിൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ല്, ഡോക്ടർമാരെ കാണാം. നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, എല്ലാ ദുർഗന്ധവും മാറിപ്പോകും. ஐயோ என் வாயில ஒரு துர்நாற்றம், என் சரீரத்துல ஒரு துர்நாற்றம் அப்படின்னு நீ புலம்ப வேண்டியதில்லை. டாக்டரை பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீ ஜெபித்தா போதும், ஆண்டவர் மாற்றி கொடுப்பார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. സ്മിത്ത് വിഗിൽസ്ബർഗ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പിശാച് വന്നിരിക്കുന്നു. ஸ்மித் ரிகில்ஸ்வர்த் பார்க்கிற நேரத்துல ஒரு பிசாசு வந்திருக்கிறான். അതേ പറഞ്ഞ ആരാടാ നീയാ? அவர் கேட்கிற யார் நீ? നിനക്കെന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം? உனக்கு இங்க என்ன வேலை? എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്ന് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി. அவர் அப்படியே திரும்பி மீண்டும் படுத்துட்டாரு. നമ്മളാണെങ്കിൽ நாம இருந்தோம்னா ഷോക്കേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന കുരിശു എടുത്തോണ്ട് പോയി ஷோகேஸ்ல இருக்கிற சிலுவையை எடுத்துட்டு வந்து ബൈബിൾ എടുത്തെറിഞ്ഞ് பைபிளை தூக்கி வீசி ഒരു വാക്കത്തിയും കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച് നിന്നേനെ. ஒரு கத்தியையும் கையில எடுத்து வச்சுட்டு இருந்திருப்போம். അതിനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. அந்த அளவுக்கு தைரியம் நமக்கு இருக்குன்னு கூட சொல்ல முடியாது. അപ്പൊ തന്നെ സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് വന്ന് മേലോട്ട് ശ്വാസം എടുത്ത് പോയാനെ. அப்பதானே அந்த இடத்துல ஒரு அட்டாக் வந்து அப்பவே மேல போயிருவாங்க. അവൻ സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു, ஸ்மித் சொன்னார், നിന്നെ കാട്ടിയ വലിയവൻ എന്റെ കൂടെ കിടപ്പുണ്ട്. உன்னை பார்க்கலும் பெரியவர் என் கூட இருக்கிறாரு. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞേ, கரங்களை அடிச்சு சொல்லுங்க. ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവർ ശക്തിയോടെ, இந்த இரவு வேளையில விசுவாசிக்கிறவங்க பலத்தோட. ചിലര് വാ തുറന്നാൽ, சிலர் வாயை திறந்தாலே, ചിലര് വായ് തുറന്നാൽ சிலர் வாயை திறந்தாலே അവിടെ പോരാട്ടം, അവിടെ പോരാട്ടം, அவங்க பிரச்சனை போராட்டம், അവിടെ പോരാട്ടം, அங்க போராட்டம், ഇവിടെ പോരാട്ടം, இங்க போராட்டம். അവിയൽ ഉപ്പ് കൂടി, அவியல்ல உப்பு அதிகமா இருக்குது, ഒരു പോരാട്ടമാണ്. அதுவும் ஒரு போராட்டம் தான். സാമ്പാറിൽ ഉപ്പ് കൂടി, சாம்பார்ல உப்பு அதிகமா இருக்குது, അമ്മ ഭയങ്കര പോരാട്ടമാണ്. அது பயங்கர போராட்டமா ഇന്നത്തെ இருக்கு. ചോറില് കല്ല് കിട്ടി, சோறுல இன்னைக்கு அதிகமா கல்லு கிடைச்சது, ഭയങ്കര പോരാട്ടമാണ്. பயங்கர போராட்டமா இருக்கு. നീ പോരാട്ടം പറയാതെ ക്രിസ്തുവിനെ പറ. நீ போராட்டம்னு சொல்லாம இயேசு கிறிஸ்துன்னு சொல்லு. കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത கரங்களை தட்டி இயேசு கிறிஸ்துவை ஸ்தோத்திரம் ഇന്ന് பண்ணு. രാത്രി നീ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് പോരാട്ടമല്ല. இன்றைக்கு இரவு நீ ஃபீல் பண்ண வேண்டியது போராட்டத்தை அல்ல. നീ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ്. நீ பரிசுத்த ஆவியானவரை உணர வேண்டும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. പിശാച് വരുന്നിടത്ത് ദുർഗന്ധമാണെങ്കിൽ, பிசாசு வருகிற இடத்துல துர்நாற்றம் வீசுனா, യേശു വരുന്നിടത്ത്, இயேசு வருகிற இடத்துல, പരിശുദ്ധാത്മാ വരുന്നിടത്ത്, பரிசுத்த ஆவியானவர் வருகிற இடத்துல പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മണം ഉണ്ടാകും. பரிசுத்த ஆவியானுடைய வாசனை வீசும். നീ പോകുന്നിടത്തല്ല, நீ போகிற இடமெல்லாம் പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാസന, பரிசுத்த ஆவியானுடைய வாசனை வீசும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. പോരാ 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 പോരാ. போதாது போதாது. ഇന്ന് രാത്രികാല ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച ചില നിമിഷങ്ങൾ, இந்த இரவு வேளையில சில நிமிடங்கள் கர்த்தரை துதிங்க. മന്ത്രവാദിക്ക് പണി കൊടുക്കുന്ന ചിലരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവാ. மந்திரவாதிக்கு வேலை கொடுக்கிற சிலரை கர்த்தர் எழுப்ப போகிறார். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ജനം എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവാ. ஜெபிக்கிற ஒரு கூட்டத்தை கர்த்தர் எழுப்ப போகிறார். ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഉൽപ്പത്തിയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം, ஆதியாகமத்தில் மனுஷனை படைத்த தேவன், ഉൽപ്പത്തിയിൽ മനുഷ്യനെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം, ஆதியாகமத்தில் மனிதனை ஆசீர்வதித்த தேவன், പുറപ്പാടിൽ വേറൊരു രൂപമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. யாத்ராகமத்துல இன்னொரு வடிவத்தில் அவர் கண்ணை காண்பிக்கிறார். എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം, ആള് മാറി. எப்படி அவர் ஆளு மாறுகிற போல. സൃഷ്ടികർത്താവേ, படைப்பின் தேவனே, അനുഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, ஆசீர்வதிக்க மட்டுமே தெரிந்த தேவனே, നീ എന്താ ആള് മാറിയത്? நீ ஏன் ஆள் மாறினது? நீர் ஏன் ஆள் மாறினவரை போல இருக்கிறீர்? ഞാൻ മാറിയത് நான் மாறினது മോശക്കെതിരെ വന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. மோசேக்கு எதிராய் வந்த பார்வோன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഫറവോനാണ് എന്റെ ആളത്വം മാറ്റിയത്. என்னுடைய இந்த குணத்தையே மாற்றினது மோசேக்கு விரோதம் வந்த பார்வோன் தான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. അവൻ എനിക്കെതിരെ കളിച്ചാൽ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുമായിരുന്നു. எனக்கு விரோதமா அவன் விளையாடி இருந்தா நான் விட்டுருப்பேன். പക്ഷെ എന്റെ പിള്ളയെ തൊട്ടാൽ, ஆனா என் பிள்ளைய தொட்டா ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കത്തില്ല. நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ. விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி പ്രോബ്ലം சொல்லுங்க. നിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, பிரச்சனை உங்களுக்கு முன்பாக நின்றால் ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു. தேவன் உங்களுக்கு எழும்புவார். ശത്രു ചിതറുന്നു. சத்ரு உங்களுக்கு எழும்புகிற பொழுது നീ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയാണ്. நீ ஆண்டவருடைய கண்களிலே நீ பாதுகாப்பாய் பத்திரமாய் ஆண்டவரை வைத்து. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറ. விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவார். ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എടുത്തു നോക്കിയാൽ, இந்த இடத்துல உள்ளே இருக்கிற யாராவது உங்க வாழ்க்கையை பார்த்தால், ബെൽബിൻ ബാസ്റ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി 2 അടി കൊടുത്താൽ കൊണ്ടോണ്ട് നിൽക്കും.
பெல்பின் பாஸ்டர் நிறுத்தி 2 அடி கொடுத்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு இருப்பாரு. அடி 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 എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. அடிங்க அடிங்கன்னு சொல்லுவாரு. ഞാൻ പാസ്റ്ററാണ്, നീ എത്ര വേണം അടിച്ചോ. நான் பாஸ்டர், நீ அடி 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 அடி. ഇപ്പുറത്ത് അടിക്കുമ്പോൾ இங்க அடிச்சாங்கனா ഇപ്പുറത്തും കൂടെ കാണിച്ചു തരും. இன்னொரு சைட காண்பிப்பாரு. ஆனா കൊച്ചിനെ തൊട്ടാൽ, ஆனா பிள்ளைய தொட்டா ആ പാസ്റ്റർ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട്, பாஸ்டர்ங்கற அந்த பொசிஷனையும் அந்த இடத்துல மாத்தி வச்சிட்டு, ആരാടാ എന്റെ കൊച്ചിനെ തൊട്ടത്, யாரடா என் பிள்ளைய தொட்டது, കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, ഇതാണ് ദൈവം, இதுதான் தேவன், ഇതാണ് ദൈവം, இதுதான் தேவன். നിനക്ക് വേണ്ടി, നിനക്ക് വേണ്ടി, உனக்காக ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്ന രാത്രി, தேவன் எழும்புகிற இரவு, നിനക്ക് വേണ്ടി, உனக்காக ദൈവം ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാത്രി, தேவன் யுத்தம் செய்கிற இரவு இது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. He is the jail. Praise the Lord. Hallelujah. ജയിലിനെ ഇടിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ്, அவர் சிறைச்சாலையே இடித்து போடுகிற ஒரு கர்த்தர். പറഞ്ഞേ, ജയിൽ ബ്രേക്കർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ஜெயில் பிரேக்கர், சிறைச்சாலையை பிரிக்கிறவர், உடைக்கிறவர் வந்திருக்கிறார். എന്റെ ദൈവം ജയിൽ ബ്രേക്കറാണ്. என்னுடைய தேவன் அவர் சங்கிலிகளை ഇന്ന് உடைத்தருகிறவர். രാത്രി നിനക്ക് വിരോധമായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ, இன்றைக்கு இரவு உனக்கு விரோதமாய் கட்டி வைத்திருந்த സകല കാരാഗ്രഹങ്ങളെയും, சகல சிறையிருப்புகளையும் ഇടിച്ചു കളയുന്ന ഒരു അഭിഷേകം அது சிறையிருப்புகளை உடைத்தருகிற ஒரு அபிஷேகம் ഇന്ന് രാത്രി இன்றைக்கு இரவு നീ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, நீ ஆராதிக்க നിന്റെ ஆயத்தமானால், ചുറ്റിലും പിശാച് കെട്ടിവച്ചിരിക്കുന്ന உன்னை சுற்றிலும் பிசாசு கட்டி வைத்திருக்கிற സകല ജയിലുകളെയും, சகல சிறையிருப்புகளையும் ഇടിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം. இடித்து போடுகிற ஒரு அபிஷேகம். പറഞ്ഞേ, he is the jail breaker. சொல்லுங்க, அவர் சிறைச்சாலையை உடைத்தருகிறவர். He is the mountain remover. அவர் மலைகளையே பெயர்த்து போடுகிறவர். He is the way maker. அவர் பாதையை காண்பிக்கிற കരങ്ങളെ தேவன். തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ, கரங்களை தட்டி சொல்லுவோமா, കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞേ, கரங்களை தட்டி ഇന്ന് சொல்லுவோமா. രാത്രി വഴി തുറക്കുന്നവൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. இன்றைக்கு இரவு வழியை உங்களுக்காக திறக்கிற தேவன் வந்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് மோசேக்காக ദൈവം പേനിനോട് സംസാരിച്ചു. ஆண்டவர் பேனோட பேசினார். മോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് மோசேக்காக ദൈവം ഈച്ചയോട് സംസാരിച്ചു. ஆண்டவர் ஈயோடு பேசினார். മോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് மோசேக்காக ദൈവം വെട്ടുകിളിയോട് സംസാരിച്ചു. ஆண்டவர் வெட்டுக்கிளியோட பேசினார். എപ്പോൾ ഏവനോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവം, எப்ப யார்கிட்ட எப்படி பேச வேண்டும் என்பதை அறிந்த ஒரு தேவன் നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ പോവാ. அவர் உனக்காக பேச போகிறார். നിനക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടാൻ പോവാ. உனக்காக அவர் செயல்பட போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ച്, விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை பலமா தட்டி, come on, ஹல்லேலூயா. പോരാ 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 போதாது പോരാ. போதாது போதாது. Something happening today night. இன்றைக்கு இரவு சில காரியங்கள் நடந்து Something கொண்டிருக்கிறது. happening today சில night. காரியங்கள் நடந்து ഇന്ന് கொண்டிருக்கிறது. രാത്രികാലം റിസീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിക്കോ. இன்றைக்கு இரவு வேளை அதை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமா റിസീവ് ചെയ്യാൻ இருக்கிறவங்க തയ്യാറായിക്കോ. பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமா ഒരു இருங்க. ഭയങ്കര അഭിഷേകം ஒரு பயங்கரமான தேவனுடைய ഇന്ന് அபிஷேகம் രാത്രി, இன்றைக்கு இரவு Holy Spirit upon you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உன் மேல இருக்கிறார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். റോമർ 8 ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാ. ஒரு 5 நிமிடம் கூட எடுக்க போகிறேன். ആമേൻ. റോമർ 8:26. ரோமர் 8:26 ദൈവം നിനക്ക് வசனம். വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യും. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും. தேவன் உனக்காக பேசுவார். നീ തോറ്റാൽ, நீ தோற்று போனாலும், അത് കർത്താവിനാണ്. വായിക്കണ്ട. നീ തോറ്റാൽ நீ தோற்றால் അത് കർത്താവിനാണ് നാണക്കേട്. அது தேவன் அதை பொறுப்படுவார். ദൈവത്തിനാണ് നാണക്കേട്, ലജ്ജ. நீ தோற்று போனால் அதற்கான தேவன் அந்த இடத்திலே அவர் தோற்று, அது அவருக்கு தான் வெட்கக்கேடு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നീ ജയിക്കേണ്ടത് நீ ஜெயிக்க வேண்டியது നിന്റെ ആവശ്യമല്ല, உன்னுடைய தேவை அல்ல. നീ ജയിക്കേണ്ടത് நீ ஜெயிக்க வேண்டும் என்பது ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. அது தேவனுடைய தேவையா இருக்கு. കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ கரங்களை தட்டி ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லுவோமா. 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 2 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 7-ാം അധ്യായം 7ஆம் அதிகாரத்தில் 4 മുതൽ 7 വരെ വായിക്കും. 4 முதல் 7 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது ശത്രുവിന്റെ പാളയത്ത് ദൈവം ഒരു കൺഫ്യൂഷനെ ഉണ്ടാക്കി. சத்ருவின் பாளையத்துக்குள்ளே தேவன் ஒரு குழப்பத்தை கட்டளையிட்டார். നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. நேரம் இல்லாதனால சொல்லுகிறேன், வீட்ல போய் வாசிங்க. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ശത്രുവിന്റെ പാളയത്തിൽ சத்ருவின் பாளையத்துக்குள்ளே ദൈവം വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷനെ ഉണ്ടാക്കി. தேவன் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினார். ദൈവം ഇടിമിന്നലുകളെ അയച്ച് தேவன் இடிமின்னல்களை அனுப்பி ശത്രുവിനെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു. சத்ருக்களை அவர் துரத்தி விட்டார். നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, உனக்காக அசைவாடுகிற ஒரு கர்த்தர். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ தேவனுடைய
அவருடைய சத்தத்தை கேட்ட பொழுது ശത്രു അവരുടെ കൂടാരം വിട്ട്, சத்ரு அவனுடைய கூடாரத்தை விட்டு, കുതിരകളെ വിട്ട്, குதிரைகளை விட்டு, കഴുതകളെ വിട്ട് கழுதைகளை விட்டு ഓടിക്കളഞ്ഞു. அவன் ഓടിயே போனான். ഒരു ദൂത് ഞാൻ പറയാം, ஒரு தேவ வார்த்தையை நான் சொல்ல ഒരു விரும்புகிறேன். ദൂത് ഞാൻ പറയാം. ஒரு தேவ வார்த்தையை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். നീ വീട് വെക്കണ്ട, நீ வீடு வைக்க வேண்டாம். നിനക്ക് വേണ്ടി ആരോ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. உனக்காக ஏற்கனவே யாரோ வீட வச்சுட்டாங்க. നീ വാഹനം എടുക്കണ്ട, நீ വാഹനം എടുക്കണ്ട, வாகனம் நீ வாங்க வேண்டாம். നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുത്തൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. உனக்காக ஏற்கனவே யாரோ வாகனத்தை வாங்கிட்டாங்க. ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയാം, கடைசியா சொல்றேன், ഒന്നുമില്ലാത്ത ആസയ്ക്ക് ஒன்றுமில்லாத ஆசாவுக்கு 300 രഥം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി. 300 ரதத்தை ஆண்டவர் ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. Praise the Lord. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya, Praise the Lord. ஹalleluya. யுத்தம் തോക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച ആസയുടെ കൂടെ കർത്താവ് ഇറങ്ങിയപ്പോ யுத்தத்துல தோற்று போவேன் என்று சொன்ன ஆசாவுக்காக கர்த்தர் இறங்கினார். 300 രഥവും 300 ரதமும் 10 ലക്ഷം കുതിരയും കിട്ടി. 10 லட்சம் குதிரையும் கிடைத்தது. ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞു. இதெல்லாம் அவங்க விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க. മാത്രമല്ല, அது மாத்திரமல்ல, Praise the Lord. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Hallelujah. ஹalleluya. അരാം സൈന്യം, அராம் தேச சேனை, അരാം സൈന്യം அராம் சேனை അവർക്ക് കഴിക്കാനല്ല ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നത്, அவர்கள் அவங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்காக உணவு கொண்டு வரல. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കഴിക്കാൻ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നു. இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்காக உணவை கொண்டு வந்தாங்க. അതാണ് പറയുന്നത്. ശത്രു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ വചനം വായിക്കണം. நீங்க வீட்டுல போய் இந்த வசனத்தை வாசிக்கணும். അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, அதனாலதான் சொல்லுங்க, ശത്രുവിന്റെ നടുവിൽ മേശ ഒരുക്കുന്ന ദൈവം, சத்ருக்களுக்கு எதிரே பந்தி ஒன்றை ஆயத்தப்படுத்துகிற தேவன். Praise the Lord. ஹalleluya. കുതിരയും രഥവും കഴുതയും മാത്രമല്ല, குதிரையும் ரதமும் கழுதையும் மட்டும் கிடையாது, ഫുഡ് വരെ ഒരുക്കി കൊടുത്തൊരു ദൈവത്തെ നീ ആരാധിക്കുന്നത്. சாப்பாடு வரைக்கும் ஆயத்தம் பண்ணி கொடுத்த ஒரு தேவனை தான் நாம் ஆராதிக்கிறோம். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ. விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி சொல்லுவோம். നീ പ്രാർത്ഥനാ റൂമിൽ പറയുന്നത്, நீ ஜெப அறையிலே சொல்லுவதை ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആയി പുറത്തു വരാൻ പോവാ. ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸாக அது வெளியே வர போகிறது. നീ പ്രാർത്ഥനാ റൂമിൽ പറയുന്നത്, நீ ஜெப அறையில சொல்லுவது ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഹെഡ്ലൈൻ ആയി വരാൻ പോവാ. ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல தலைப்பு செய்தியா வர போகிறது. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത. கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்தும். കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்தும். ഒന്ന്, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ முதலாவது நீ ஜெபிக்கிற வேளையில் പിതാവ് അത് കേൾക്കുന്നു. பிதாவாகிய தேவன் அதை கேட்கிறார். இரண்டாவது നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ நீ ஜெபிக்கிற பொழுது പുത്രനായ ക്രിസ്തു മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നു. குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் உனக்காக திறப்பிலே நிற்கிறார். 3, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ மூன்றாவது நீ ஜெபிக்கிற பொழுது ആത്മാവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்காக அசைவாடுகிறார். 4, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ 4 நீ ஜெபிக்கிற பொழுது ബാങ്ക് ഓപ്പൺ ആകുമെന്നല്ല, ബാങ്ക് ഓപ്പൺ ആകുമെന്നല്ല, பேங்க் ஓபன் ஆகும் என்று அல்ல, രാജ്യം വാതിൽ തുറക്കുമെന്നല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുമെന്നല്ല, தேசத்தினுடைய வாசல் திறக்கும் என்றல்ல, വിസയുടെ വാതിൽ തുറക്കുമെന്നല്ല. விசா உனக்காக கிடைக்கும் என்றல்ல. 4, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ 4 நீ ஜெபிக்கிற பொழுது സ്വർഗം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും. பரலோகம் உனக்காக திறக்கும். 5, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ 5 நீ ஜெபிக்கிற பொழுது ദൂതന്മാർ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങും. தூதர்கள் உனக்காக இறங்குவார்கள். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ ജയം, ஜெபிக்கிறவனுக்காக ஜெயத்தை கர்த்தர் கொடுப்பார். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ ജയം ஜெபிக்கிறவனுடைய வெற்றி என்பது ടെമ്പററി അല്ല, அது தற்காலிகமானதல்ல. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ ജയം, ஜெபிக்கிறவனுடைய ஜெயம் என்பது പെർമനന്റ് ആണ്. அது நிரந்தரமானது. ഒരു പെർമനന്റ് വിക്ടറി. ஒரு நிரந்தரமான வெற்றியை വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞു. விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. ஜெபத்தோட நம் ஜெபத்துக்காய் நாம் எல்லாரும் எழும்பி நிற்போம். ജയത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. ஜெயத்தோட எழும்பி நில்லுங்க. ജയത്തോടെ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. ஜெயத்தோட எழும்பி நில்லுங்க. തോറ്റവരായിട്ടല്ല, தோற்று போனவர்களாய் அல்ல, തോറ്റവരായിട്ടല്ല, தோற்று போனவர்களாய் அல்ல, ജയിച്ചവരായി എഴുന്നേറ്റേ. ஜெயித்தவர்களாய் எழும்பி കണ്ണുകളോട് நிற்போம். ചാട്ടെ. கண்களை மூடி ആകാശത്തിലേക്ക് കൈകളെ ഉയർത്തിയാട്ടെ. வானத்துக்கு நேராய் கரங்களை உயர்த்தி ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ஆண்டவரை பார்த்து ஜெபம் பண்ணுங்க. കർത്താവേ, ஆண்டவரே, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരു ഇവാഞ്ചലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു. ஒரு இவாஞ்சலின் என்று சொல்லுகிற குழந்தையின் மேல, ஒரு பிள்ளையின் மேல ആ தேவனுடைய വീട്ടിലുള്ള வல்லமை. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. அந்த வீட்ல இருந்து வந்த யாராவது இருக்கீங்கன்னா ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிங்க. ഇവാഞ്ചലിൻ, இவாஞ்சலின். ഇവാഞ്ചലിൻ ഐശ്വര്യ ആരാണ്? ഇവാഞ്ചലിൻ ഐശ്വര്യ. இவாஞ்சலின் ஐஸ்வர்யா யார்? ഓ റാബാല ശാന്തന. ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? யார் வந்திருக்கீங்களா?
യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. മോളെ നിന്റെ മേലൊരു ഭയങ്കര അഭിഷേകം ഇറങ്ങാൻ പോവാ. മകളെ ഉൻ മേൽ ആണ്ടോട് ഒരു பெரிய அளவில்லாத അഭിഷേകം ഇറങ്ങ പോകുന്നത്. ആന്റണി ആരാണ്? ആന്റണി. ആന്റണി யார்? ആന്റണി എന്ന പേരിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ஆண்டனி என்கிற பேர்ல இருக்கிற யாராவது வந்திருக்கீங்களா? ഓ റബതരമശാന്ത. വാ ഓടി ഫ്രണ്ടി വാ. முன்னாடி வாங்க. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു അസാധാരണമായ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇറങ്ങുന്നു. இன்றைக்கு இரவு வேளையில அசாதாரணமான ஒரு அபிஷேகம் உங்களுடைய வீடுகளில் இறங்க போகிறது. ஜெபித்துக்கிட்டே இருங்க. ஜெபித்துக்கிட்டே இருங்க. ഇന്ന് രാത്രികാല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവാഞ്ചലിൻ ഐശ്വര്യ മോളെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. മകളെ ജപിക്ക ആരംഭി. ഐശ്വര്യ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ഐശ്വര്യ ജപിക്ക ആരംഭി. ഐശ്വര്യ മോളെ വാ. ഐശ്വര്യ വാ. ഐശ്വര്യ ജോർജ് വാ. റഗധുരമന ബാബ. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു അഭിഷേകം. ഇன்றைக்கு இரவு ஒரு அபிஷேகம். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോണേ. ഒരു prayer anointing. ഒരു prayer, ഒരു ജപത്തിൻ അഭിഷേകം. ഒരു prophetical anointing. ഇതേ പിടിച്ചോ. കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചോ. പെറ്റുകൊള്ളുക. ഇവാഞ്ചലിൻ പെറ്റുകൊൾ. മോളെ യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അവളെ പിടിച്ചോ. മകളെ യേശുവിനെ നേസിக்கிறார். പെറ്റുകൊൾ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അവളെ ഒന്ന് തൊട്ട് അമ്മ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പാസ്റ്റർ അമ്മ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ കുഞ്ഞിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി തൊടുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് அந்த മകളെ ഇൻறைக்கு തൊടുகிறார். ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ആ കുഞ്ഞിനെ തൊടുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് அந்த മകളെ ഇൻறைக்கு അഗ്നി. ഫയർ. അഗ്നി. യെസ്. അഗ്നി. ഉദരത്തിൽ നിന്നൊരു ശക്തി. വയറ്റിലിരുന്ന് ഒരു വല്ലമൈ വെളിയേറുகிறது. ആന്റണി അച്ഛാ. ആന്റണി. പരാജയങ്ങൾ മാറാൻ പോകുന്നു. തോൽവികൾ മാറപ്പോകുന്നത്. മേശപ്പുറത്ത് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചില പേപ്പറുകളിൽ உன்னுடைய பேப்பர்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் தெய்வத்தின் சைன் விழுന്നു. அது இப்பொழுது சைன் அந்த இடத்துல விழுகிறது. ഈ അച്ഛനെ പിടിച്ചോ. அந்த மகன் பெற்றுக்கொள். ഈ അച്ഛനെ പിടിച്ചോ. அந்த சகோதரனை பிடிங்க. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വല്ലമൈ இப்பொழுதே பெற்றுக்கொள். ഒരു തീ കത്തുന്നത് പോലെ. ഒരു അഗ്നി പറ്റി എരിയുന്നത് പോലെ. പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്നെ വിട്ട് മാറുന്നു. ഉൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നെ വിട്ട് മാറുகிறது. നിന്റെ ചുറ്റിലും വ്യാപരിക്കുന്ന. ഉന്നെ ചുറ്റിലും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന. നിന്റെ തോൽവി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ മേലെ ഒരു അഭിഷേകം. ഉനക്കെതിരാக எழும்புகிற சத்ருவின் மேல ஒரு அபிஷேகம் வெளிப்படுகிறது. യെസ്. ഐശ്വര്യ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ അനോയിന്റിംഗ്. മകൾ ഐശ്വര്യ ജോം பண்ணு. ഉൻ മേല ഒരു അവളെ പിടിച്ചോ. അവളെ പിടിച്ചുകൊള്ളുங்க. ഒരു ദീർഘദർശന അഭിഷേകം വീഴുന്നത് പോലെ. ഒരു സാൽവൈ വിളുவது போல. അഗ്നി. അഗ്നി. ഹെവി. പ്രാർത്ഥിച്ചു. ജോം பண்ணுங்க. മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. அந்த മകൾക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കുന്ന സകല അഭിഷേകങ്ങളുടെ മേലും പെൻഡിങ്ങിൽ കിടന്ന പല കാര്യങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് തൊടുന്നു. ഇன்றைக்கு இரவு ஆண்டவர் தொடப்போகிறார். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് തൊടുന്നു. இன்றைக்கு இரவு ஆண்டவர் தொடப்போகிறார். ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ നിന്നെ വിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നു. ഇരുളിൻ വല്ലമകൾ ഉന്നെ വിട്ട് വിലകി പോടുகிறது. പരാജയ ശക്തികൾ നിന്നെ വിട്ട് മാറുന്നു. തോൽവിയിൻ വല്ലമകൾ ഉന്നെ വിട്ട് വിലകി ഓടുகிறது. Are you ready to worship? ആരാധിക്ക ആയത്തമാ இருக்கீங்களா? കരങ്ങളെ തട്ടി. ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങളെ അടിച്ചു. ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങളെ തട്ടി. Ready 1 2 3 ശക്തിയോടെ. Ready 1 2 3 വല്ലമയോടെ ബലമാ കരങ്ങളെ തട്ടി. എല്ലാവരും